Oke, ini udah hari keempat building truk ini. Mulai muncul problem-problem yang ya memang udah kita duga, tapi lumayan susah. But I love a challenge. Jadi yang susah itu sekarang masalahnya di area body ini. Karena selebornya truk ini jatuhnya jauh lebih panjang daripada yang FJ, jadi kelihatan agak aneh. Area sini ini kelihatan kosong. Jadi ya tugas hari ini untuk bikin bodinya bener dan proporsinya manis. Nah, itu spesialisnya kita untuk yang merubah bodi A ke B, dan insya Allah hasilnya bagus. Oke, let's get back to work. Lagi bikin selebor sebelah kiri. Ini Mas Gode ini udah ikut kita hampir 40 tahun. Dari bujangan sampai udah punya cucu. Jagonya bentuk-bentuk plat. Apa bannya apa? Anu selebore. Ora Mas. Aja dicok-cok kene. Wes sak meniki. Heeh. Tak isane lah Mas nanti nakoke. Ya ngene terus. Terus ngene. Ngene. Soalnya kan ngene bang ini kan. Ini terus Ngene. Nonton. Ya. Nek iki ngikuti ngene. Enggak bisa. Ya tak isane kena situ terus ya pokoknya ini gue nyekel di sini bisa. Enggak apa-apa. Nah, kita akan pernah nunjukin di cara bikin bagi waktu bending pipa. Ini prinsipnya juga sama. Bule-bulenya ini dari Australia bingung gimana caranya kita bikin mobil itu kok bisa simetris kiri dan kanan, dan ya ini caranya. Jadi lucu ceritanya. Jadi bule-bule ini kan cukup profesional di sana bikin macam-macam. Mereka kesini bingung, awal-awal pikirnya itu Indonesia apa ya, nggak punya tool ini, nggak punya tool itu, sampai sini malah bingung karep PDW, bingung kok kita bisa gitu. Dan justru mereka lebih banyak belajar dari kita gimana cara bikin mobil daripada kita belajar dari mereka. Tapi ya saya dulu kan sekolahnya di Amerika, banyak belajar dari orang bule dan mereka nggak pelit ilmu. Jadi kita di Prorok pun juga sudah terbuktikan saya nggak pelit ilmu. Saya ngajarin gimana cara bikin mobil dan lain-lain. Karena menurut saya buat apa ilmu disimpan-simpan? Ilmu itu harus diteruskan. So, inilah caranya.
Kok kene dilas dur wae langsung Mas. Gitu wae. Dilas wae ta iki. Tak lase. Ora digebokan. Lagi ngesasin kok dilas kok Mas. Ngapain ada kayak bautan suwen. Oke, ini hari kelima bikin proyek ini. Sebenarnya hari keempat karena kita sempat satu hari nggak megang ini garap rock bouncer. So, tadi malam kita ngelembur sampai jam 9. Agak saya push sedikit karena kita ada deadline harus bisa pakai mobil ini off-road. Nah, ini hari Kamis, ya hari Kamis. Jadi kalau bisa hari ini malam sore sudah bisa jalan. So, kemarin kita nggarap suspensi belakang. Ini masih bikin suspensi belakang. Depan sudah mulai bikin control arm, drop armnya. Terus kita juga masih harus beresin setir, beresin body, mindah-mindah aki. Karena lokasi aki ini memang ya agak tinggi. Tapi kalau kita nanti waktu off-road batunya gede ya pasti kena akinya. Dan tangkinya juga di samping kanan kita harus pindah. Saya kemarin bikin satu papan list apa yang tugasnya ini. Jadi kru sekarang sudah tahu semua, seperti bikin kopel dan lain-lain. Kalau suspensi belum fix ya belum bisa bikin kopel. Jadi timelinenya cukup mepet. Sebenarnya proyek seperti ini tuh sebetulnya ya 3 bulan. Kita bikin 1 minggu. Jadi it is what it is. We are Pro Rock. Nah, sekarang kita mau ngeset suspensi. Shock kita pakai Oristrat. Untuk Oristrat itu installation yang benar, idealnya shaftnya keluar 50%. Tapi kalau nggak bisa 50%, ya minimum 40% keluar dari bodinya. Jadi contoh, kalau shock ini travelnya 10, harus keluar 4 inci. Idealnya 5, syukur bisa 6 gitu. Jadi untuk menentukan mounting bawah dan atas, shaftnya harus keluar. Dan gimana cara kita ngeluarin shaft? Ya kita pakai nitrogen di pressure, jadi dia keluar. Oke, ini udah hampir jam 4 hari Kamis. Hari ini teman-teman dari Australia nggak begitu aktif di sini. Nah, ini yang saya ngomongin ini hanya di versi Indonesia aja. Salah satu tujuan saya mau join kolaborasi sama mereka. Yang minta kolaborasi kan teman-teman dari, ya saya baru kenal ini sih langsung. Directly ya, dia sempat grupnya Sam ini sempat ngontak saya via Instagram untuk kolaborasi, ngajak bikin something lah gitu. Saya okein karena tujuan saya itu bukan bikin mobil impian saya atau truk impian saya, tapi
Saya pengen nunjukin ke mereka dan audiens mereka kan Australia dan juga ada yang beberapa negara lain yang pakai bahasa Inggris ya, bahwa kita itu Indonesia itu jangan diremehkan gitu loh. Banyak orang, banyak pikiran di Amerika, ya nggak hanya Australia aja sih. Mereka taunya Indonesia itu Bali. Dan ya oke lah kalau lihat di Bali, mamanya dia lewat naik sepeda motor, lihat bengkel motor atau apa kan ya, itu nggak representatif Indonesia. Dengan kolaborasi ini kita sukses untuk menunjukkan mereka kalau Indonesia ini lebih dari jauh lebih yang daripada pandangan mereka sebelum datang ke sini. Jadi yang nggak tahu hari ini kurang aktif, mungkin agak down karena kalah sama kru dari Solo. Jadi mereka sekarang di kantor ngadem di AC. Nah, sambil kita lanjut terus proyek truk ini. Nah, saya sempat nyinggung juga tadi, ayo kalau nggak kamu bantu nggak selesai loh ini gitu loh. Keluar alasan apa, biarin aja nggak apa-apa. Jadi ini hanya yang versi Indonesia, jadi di versi Inggris di video yang sama ini saya nggak ngomong seperti ini. Ini khusus untuk teman-teman di Indonesia. Tujuan saya itu satu, yaitu Indonesia itu nomor satu di semua bidang ya, terutama di otomotif custom gitu. Ya, banyak sekali pengalaman waktu saya mulai start Prorock, ya belum apa-apa. Saya minta distributor A, B, C waktu ada trade show di Amerika. Mereka selalu tanya, dari mana? Saya jawab, I'm from Indonesia. Dan nggak hanya sekali, beberapa kali saya ditanya, where is Indonesia? Dalam hati saya, ya, wah ini orang ini, kalau nggak goblok, ya kurang ajar gitu loh. Wah, orang Indonesia aja nggak tahu itu gimana. Ada yang ngomong, oh is Indonesia itu inside Bali ya. Saya jawab, ya Indonesia itu inside Bali gitu. Nah sejak beberapa kali mengalami kayak gitu, saya ikut lomba di Amerika. Saya sama teman saya Mas Tunggul dari zaman waktu itu masih editor majalah Jeep, sekarang punya media Go Offroad. Kita pernah bikin video juga bareng kan. Lomba ke Amerika, ikut King of the Hammers. Saya bagi sendiri, kru banyak dari Amerika, teman-teman saya. Waktu registrasi itu kita satu-satunya yang rambutnya hitam. Nggak ada orang Asia lagi yang berani ikut event King of the Hammers. Memang itu balapan atau lomba off-road yang paling ekstrim sedunia dalam satu hari, melebihi Dakar, karena Dakar beberapa minggu ya, kalau itu satu hari aja 400 kilo. Kebetulan mobil kita 2 kali kebakar, jadi nggak bisa finish. Tapi target saya cukup sukses. Jadi setelah itu, semua orang Amerika yang di dunia off-road tahu Indonesia itu di mana. Mobil saya liverynya bendera Indonesia, dan saya nggak pakai sponsor, saya dari kantong sendiri tujuannya untuk itu. Dan kali ini sudah sukses menunjukkan ke audiens Australia, Indonesia itu is not nothing, Indonesia itu is something. Oke, ini hari ke-6. Masih kayak gini, tapi sore ini harus jalan karena ini udah hari Jumat, besok harus kita coba off-road. So, banyak kerjaan hari ini. Saya barusan dari C3, punya teman saya Pak Diki. Dia punya satu bisnis yang modif mobil, garap interior, detailing, salon mobil, dan so on and so on. Jobnya udah selesai, ayo diambil dulu.
Oke, ini udah jam 1.30. Masih lanjut terus. Sekarang setelah saya udah ngelas yang arm belakang, dudukan suspensi belakang, sekarang saya mau garap depannya lagi. Ini yang mukanya 40 FC40 ke Dina. So far dari kemarin masih kelihatan agak kurang gimana. Ya karena belum ada kap mesinnya di atas. Menurutku gitu, tapi nggak tahu ya. Moga-moga setelah dipasang bibirnya kap mesin depan itu lebih kelihatan seperti FJ40. Karena FJ40 itu nggak hanya dari grillnya saja, tapi ciri khas FJ40 itu dari ada lubang di atas grill yang nerus ke kap mesin sampai ke firewall. Jadi sekarang kita mau bikin kap mesin tapi cuman pendek aja untuk bikin looknya lebih 40 dan lebih manis. Sekali lagi Mas Godek yang garap, saya nggak bisa garap ngenteng plat seperti Mas Godek. Itu skillnya dia. Saya cuman mikir aja looknya gimana, tapi pelaksanaan selalu kru saya. Kalau yang lain-lain ya saya bisa. Dan dulu saya sekolah di Fab School dan ilmu yang saya dapat dari Amerika saya kasihkan ke mereka, dan mereka sekarang jauh lebih hebat dibanding saya. Bulinya juga nggak kelihatan. Hari ini saya lihat cuman bikin sambungan roll bar dan ngelas itu aja. Enak ya jadi YouTuber dari Australia, cuman terima jadi aja. Kru Indonesia yang garap semua, but ya, it is what it is. Oke, lanjut lagi. Tadi bulunya ada yang satu wirawiri sini, saya suruh kerja itu. Suruh beresin kelistrikan lampu-lampu dan lain-lain. Dia bilang di sini merasa nggak ada gunanya, nggak bisa bantu gitu loh, useless dia bilang. No, masih banyak kerjaan. Ini masih motong door trim, masih beresin perkabelan lampu, karena depannya kita lepas semua kan. Jadi ya suruh dia kerja sekarang. Yang kita pernah ngalamin 2 kali itu, pertama yang dari Amerika, .everyday dari Discovery Channel Motor Trend Group itu, dan bule Australia ini kalau lihat kita kerja, Mas Godek kerja bentuk seperti ini dengan tool yang cukup primitif menurut mereka. Ini kan dari potongan per daun, ini pukul besi, pukul kayu. Tapi Mas Godek ini apa aja bisa bikin. Mereka bingung, kok bisa? Yang jelas mereka nggak bisa pakai tingklik jongkok, atau tanpa tingklik jongkok itu nggak bisa mereka. Untung dulu ayah saya bikin lantainya ini cornya 2 meter, jadi dipukulin sama Mas Godek sampai sekarang udah 45 tahun nggak rusak.
Oke, ini Jumat malam, jam 7 malam. Kita masih di sini, tapi ya sudah on track. Seharusnya besok tetap bisa pakai off-road. Suspensi depan sudah hampir selesai, belakang sudah selesai. Sekarang yang electrical, nyambung selang-selang, dan insya Allah power steeringnya dengan pompa original, karena pompanya dia pakai gigi, bukan pakai belt. Jadi untuk bikin bracket lagi itu ya mungkin waktunya nggak cukup kali ini. Tapi saya yakin pompa yang original kuat untuk dorong PSC, karena ini kan pompa truk ya. Wormnya cukup besar. Masih agak hektik di sini nih situasi sekarang. Tapi my crew is good. Kita pasti bisa off-road. Alright, it's day 4 of the build. We didn't get too much done yesterday. Everybody was hangover from staying up till early morning doing the rock bouncer. So today is the big day, day 4. We need to get this thing up and running soon. I knew this project is not easy, let alone doing it in 5 or 6 days. The most difficult part is the body, combining the 40 front to the modern truck. One of the things that I didn't like about it was the fender. I didn't realize the fender had to be so long. So this is the FJ40 fender, which is about 2 hands, whereas this thing is almost double. So it looks kind of weird, especially at the front here. So Pro Rock being Pro Rock, this is what we got to do. We got to do it today. We got to get it done. I'll somehow manage to get it looking right. It's not easy, but that's what I like to do. I love a challenge. So let's get back to it. All right, we got my senior guy, Godet, shaping the flares. He's, I can't do stuff without this dude here. He's been with us for almost 40 years when he was still single, and now he's even got a grandchildren. So, all right, so it's looking better than before. It's taking shape, and hopefully we get it right. Here's the man. The boys from Australia are wondering how we get things done exactly the same left and right without special equipment. So this is what we do. We use the most basic tools, but we get it symmetrical. Because it's so much easier to do it, just one half and then we do the other half. But me being me, I like everything, if possible, from one tube, from that side to this side, with multiple bends and multiple planes.
Okay, this is day 5 of the build. Well, technically day 4 because we didn't touch the truck day 2 because we're doing the rock bouncer. Now, last night we stayed here. Last night was Wednesday night. Stayed here till 9 p.m. Then I told the crew to just go home, have a rest because we got a long day today. Yesterday we got a lot done. We got a lot of the things that you don't really see, like the fabbing the mounts and things like that for the rear suspension. I made the links last night. Okay, we have a lot of the rear suspension gusseting to do. The front upper arms are done. We just have to make the drop down brackets or mounts on the front of the chassis. And we still got to figure out the steering, moving the battery and the tank, which is lying on the side of the chassis rails, further up, or really up above the chassis. We still got to do the body. So many things to do. So, this kind of build would take usually 3 months to do, and we're doing it in less than a week. So we are Pro Rock. We do what we do. Let's get on to it. We're using the Ori struts, and the correct way to mount the Ori struts is to get them out at least 40% of the shaft showing out of the body. Now, if you can have them 50% showing or even 60% showing, you're going to get a really good ride because these are bypass shocks. They are position sensitive. Now, we've used nitrogen to get the shaft out. Right now, I'm getting them out to be about 40%. That way we can set where the lower upper mounts will be depending on the bump of the whole axle to the frame. So, okay, now we've got 40% of the shaft showing out. Let's try to mount them on. Okay, this is day 6, I think. We have to get this thing running by the end of the day. I don't know how we're gonna do it, but anyway, we just finished doing the seats. My friend at C3, he's got a business that does car washing, car detailing, car modifying, and he also does interior. So I just went there, got the seats, and yeah, they look good for the truck. Let's go get them. Okay, it's about 2 o'clock, Friday afternoon now. I've just finished welding up all the mounts at the back of the suspension. Next I'm going to weld the mounts on the front suspension area, but the guys are still working. As you know, we saw a massive hole on the driver's floor. We realized that when we started cutting up the floor, it was clogged up with fiberglass. So my guys are still welding that up, so I can't be under there welding yet. We are doing the winch mount now, just in case we get bogged. And the front, it's from the very start, putting that grill on there made it look like an FJ40, but it's still, something wasn't right, something wasn't complete. And as you can see now, it's missing something, and it's missing the top part of the bonnet. So it's been widened. So I got my guy, Mr. Godet here. He's the best at metal shaping. So we are gonna make that top part of the
of the grill to match into the body of the truck. So hopefully it'll look much better once that's on. It looks more like an FJ40. It's been crafted together with the truck. Let's get to it. Here at Paroc Engineering, we don't have the English wheel. We just have the Indo magician with the most simplest tools, hammers and different size tools that he's made. Right now on his left hand, he's using a cutoff from a leaf spring to shape sheet metal. Yes, he does have very good safety shoes, and he likes to work on the floor. Indonesians like to work on the floor. That's why we are quite flexible, because we're always squatting, crawling under the car. I have lifts, but nobody in my crew likes using lifts, the hoist. So it's a funny way, different cultures or different countries have different methods of doing things. But most importantly, he gets it done and gets it done good. It's Friday night, 7 p.m. We're still here at the shop, still crazy, grinding, cutting, doing brake lines, madness, but I reckon we'll still get it done. We've done the rear suspension, front's almost done. Then we're going to hook up the full hydro steering, PSC, onto the original pump from the truck. Usually we don't do that, but I believe that the original pump is pretty big because the steering box of this truck is pretty big. So touch wood, everything's going to be all right. We still got to install the tank. It's a new tank, aluminum one that we made. And then just little things, electrical things. Touch wood, we'll get it going.